Okay, Assalamualaikum and good morning again. Alright, jadi hopefully yang dah ada kat sini sekarang dah ready dengan nota masing-masing. Kalau ikutkan masih belum cukup lah total students yang untuk kelas saya, but tak apalah, saya start sahaja. Alright, jadi dalam kelas hari ini untuk lecture online, kita akan go through macam intro sedikit lah untuk apa? Untuk kita punya chapter 2, atomic structure. Okay, so untuk chapter atomic structure ni, dia ada 3 subtopik, iaitu Bohr atomic model, quantum mechanical model dan electronic configuration. Okay, kejap Okay. So, sekarang kita tengok dulu dia punya learning outcome. Okay, hari ni kita nak pergi 2.1 lah. Okay, kita nak go through the first subtopic dulu, Bohr atomic model. And let's look at the learning outcome for 2.1. Okay, so kalau tengok dekat nota tu, untuk 2.1 banyak learning outcome dia. Okay, so daripada A, kita ada sampai learning outcome K. Jadi, untuk 2.1, you ada 10 learning outcome. Okay. Jadinya hari ni kita tengok dulu apa yang kita nak belajar dalam lecture online kita. Okay, so the first learning outcome you are, okay, so at the end of this session, saya harap lepas habis kelas online kita hari ini, semua boleh describe Bohr atomic model. So kita nak pergi A. Okay, B, explain the existence of energy level in atom. Calculate the energy of an electron. Describe the formation of line spectrum. Okay, ini sedikit mungkin kita akan masuk. E, illustrate the formation of Lyman, Balmer, Paschen, bracket and Fan series. Okay, ini belum. So untuk learning outcome E, kita takkan cover dalam lecture online hari ini. Dan F, calculate the energy change of an electron during transition. So ini pun kita akan cover juga. Dan seterusnya G, calculate the photon of energy emitted by electron that produce a particular wavelength during transition. So G pun mungkin akan go through sedikit. Okay, jadi agak banyaklah yang kita boleh cover dalam kita punya lecture online hari ini. Awak nampak macam banyak, but actually bila kita go through learning outcome A, dia macam related dengan learning outcome yang lain. Okay. So now kita pergi kepada intro dahulu, Bohr atomic model. So Bohr ni nama orang lah, Niels Bohr. Okay. So 1913, okay, a young Dutch physicist iaitu Niels Bohr, dia yang propose inilah teori untuk explain atom punya structure. Because of that, kita punya chapter ni, chapter 2 adalah atomic structure. Kita nak belajar tentang structure of atom. So everything that we learn in chapter 2 is about structure of atom. Okay. So atomic model yang Niels Bohr propose, dia propose electrons circling a central nucleus. Jadi ini adalah ini adalah kita punya pemahaman. Saya rasa semua orang memang faham, semua orang memang bayangkan untuk atomic structure memang elektron mengelilingi nukleus. Okay, so it's actually proposed by Bohr. So Bohr also proposed that this orbit, okay, orbit dekat sini sama dengan energy level, sama dengan shell, petala shell, okay. Energy level, shell, orbit adalah benda yang sama tau. Okay, so can only occur at specifically permitted levels according to the energy level. Jadi Bohr punya teori ni juga explain about the energy level of electron. And it also explain the lines in hydrogen spectrum. Okay, jadi Bohr ni spesifik, bukan spesifik lah, banyak fokus dekat hydrogen punya spektrum. Okay, jadi Bohr propose 4 postulate. Okay, postulate ni maksud dia andaian. Okay, so daripada Bohr ni dia ada 4 postulates untuk atom punya structure, atomic structure. Okay, the first one is benda yang memang kita semua faham lah, di mana
electron move in circular orbit around nucleus. Okay, jadi masa kita belajar about atomic structure, memang kita belajar ada nucleus dekat tengah. Lepas tu kita ada shell yang pertama, shell yang kedua, shell yang ketiga dan seterusnya. And then kita faham juga elektron dia akan keep mengelilingi nukleus dalam orbit itulah, dalam shell dia. Okay, so ada elektron dekat shell 1, ada elektron dekat shell 2 dan seterusnya lah. Okay, jadi saya tekankan lagi sekali, shell sama je maksud dengan orbit, sama je maksud dengan energy level. Okay. So when moving in the orbit, the electron does not radiate or absorb any energy. So masa elektron mengelilingi nukleus ni, elektron tidak menyerap tenaga, tidak mengeluarkan tenaga. Okay, jadi itu postulat yang pertama. Okay, postulat yang kedua adalah andaian yang kedua. Okay, nama pun Bohr punya teori. Okay, so andaian yang kedua adalah the energy of an electron in a hydrogen atom is quantized. Okay, quantized. Okay, so ini term, okay, term baru, quantized. Maksudnya, electron moving in an orbit, orbit again, orbit, energy level, shell, okay, benda yang sama, can have only a certain amount of energy. Okay, maksudnya, kalau elektron itu berada di shell 1 ataupun energy level 1 ataupun N sama dengan 1, okay, benda yang sama ni orbit, energy level, shell, benda yang sama tau. Okay, so kalau elektron tu berada di shell yang pertama, energy level yang pertama, dia ada tenaga yang tersendiri. Okay, so kalau elektron berada di shell yang kedua, tenaga of the electron, energy of the electron tidak akan sama dengan elektron yang berada di level 1. Okay, so setiap level, elektron mempunyai tenaga yang tersendiri, certain amount of energy. Okay, jadi samalah kalau elektron tersebut berada di shell yang ketiga ataupun level yang ketiga, energy level yang ketiga, dia ada energi yang tersendiri dan tidak sama, okay, tidak sama dengan elektron yang berada di shell yang kedua dan shell yang pertama. Okay, so itu andaian yang kedua. And energy of an electron is specific at specific energy level. Okay. Postulat yang ketiga adalah, so at ordinary condition, dalam keadaan yang biasa-biasa, okay, generalnya, umumnya, elektron berada di ground state. Ground state ni maksudnya energy level yang paling rendah. Okay, biasanya N sama dengan 1 lah. Okay. So if energy is supplied, okay, so ini baru case kita supply energy daripada luar lah. Okay, ada tenaga yang supply-kan. Barulah elektron tersebut akan absorb energy dan promoted from lower to higher energy level. Okay, jadi contoh, okay, contoh saya ada nukleus, okay, saya ada nukleus di tengah. Okay, lepas tu kita ada orbit, okay, ataupun shell yang pertama, energy level yang pertama dan energy level yang kedua, yang ketiga dan seterusnya lah. Okay, jadi katakanlah kita punya elektron berada di energy level 1. Okay, and then kita pun supply energy, ada kita bagi tenaga lah. Jadi elektron ini dia akan, okay, elektron ni dia akan serap, dia akan absorb energy tersebut, makanya dia akan promoted, dia akan pergi kepada energy level yang lebih tinggi. Okay, so please take note dekat sini, kita pakai higher energy level, bermaksud tidak semestinya kalau dekat N sama dengan 1, elektron di N sama dengan 1, dia akan promoted to N sama dengan 2 sahaja. Tidak, dia boleh pergi mana-mana energy level yang tinggi, lebih tinggi. Okay, contoh kalau awak sekarang, okay, dalam satu bangunan, okay, awak berada di tingkat paling bawah, okay, ground level. Lepas tu awak pun ada energy, energy lah, ada tenaga, awak bolehlah naik tangga tu. So awak boleh naik tangga sampai tingkat 1, awak boleh pergi sampai tingkat 2. Ikutlah sampai mana yang awak nak pergi. Okay, jadi tak semestinya dia pergi tingkat 1 je. Awak boleh pergi sampai tingkat 2, boleh pergi sampai tingkat 3 dan seterusnya. Okay, higher energy level. Okay, so proses ini bila elektron promoted from lower to higher. Okay,
When electron promoted from lower energy level to higher energy level, proses ini kita panggil excitation. Alright. So, postulate yang terakhir, ada 4 saja postulate. So, postulate yang terakhir, ini adalah illustration untuk tunjuk excitation reaction. Okay. So, boleh nampak mula-mula elektron di level yang paling hampir dengan nukleus, energy level 1. Okay, ground state. Lepas tu kita bagi tenaga, energy. Okay. So, ada energy yang di-supply. So, elektron tersebut akan absorb energy dan dia akan promoted. Okay, so boleh nampak ni. Mula-mula dekat sini tadi, promoted pergi higher energy level. Okay, jadi proses ini kita panggil excitation. Alright. Okay, postulate yang terakhir. Okay, electron at its excited state is unstable. Okay, apakah itu excited state? Excited state tu level mana yang elektron tersebut promoted? Tadi dia naik sampai tingkat mana? Okay, so kalau daripada n equals to 1, okay, promoted ataupun excitation pergi n equals to 2, jadi n sama dengan 2 tu adalah excited state. Okay. So, again, ini nucleus. Lepas tu kita ada level 1, level 2, shell 3 dan seterusnya lah. Okay. So, katakan tadi elektron mula-mula di level 1 dekat sini. Okay, lepas tu dapat tenaga. Dia pun promoted. Okay, naik sampai tingkat 2. Jadi, dia pergi kepada n equals to 2 sini. Okay, jadi elektron at excited state ini, elektron ni dekat excited state ni, dia tak stabil. Okay, so bila tak stabil, dia takkan stay lama dekat situ. It will fall back. Dia akan jatuh balik. Jatuh pergi mana? Lower energy level. Okay, so dia akan fall back to lower energy level. Okay, again, analoginya adalah sama. Okay, contoh, awak berada di ground state kan tadi. Okay, lepas tu ada tenaga yang awak ada tenaga, awak pun boleh naik sampai tingkat berapa awak nak naik? Awak nak naik sampai tingkat 2 ke, tingkat 3 ke, tingkat 4? Itu kita panggil excitation. Okay, so let's say daripada ground state, okay, daripada level paling bawah tadi, you naik sampai tingkat 4. So, bila awak berada di tingkat 4, so awak sekarang adalah elektron tau. Okay, so bila you di tingkat 4, n sama dengan 4, tak stabil. So, dia akan turun balik. So, sama juga, turun balik tak semestinya pergi level paling bawah. Dia akan pergi level yang lagi rendah, lower. Okay. So, kalau dia naik sampai n sama dengan 4, boleh je turun pergi 3, boleh je turun pergi 2. Ikutlah elektron tu nak turun pergi mana. Okay. So, bila falls to a lower energy level, the transition, okay, transition tu akan meriliskan energy, elektron tu akan mengeluarkan energy dengan specific amount in the form of light. Okay, so tenaga yang dikeluarkan semasa dia falls back itu, okay, sama dengan energy difference between level. Okay, secara ringkasnya, kalau energy disupply, elektron akan naik pergi tingkat yang lagi tinggi. Tapi dia tak stabil dekat tingkat tinggi tu. So dia akan turun balik pergi lower energy level. So masa falls back tu akan melepaskan tenaga. Okay. So dekat sini saya ada lukisan. Jadi ini yang saya cuba nak explain dekat awak tadi. Kita ada 4 postulate. Okay. So let's say saya ada satu elektron. Secara postulate 1, elektron ni dia akan mengelilingi nukleus. Jadi elektron ni dia akan keep lalu orbit dia. Jalan dia yang bulat ni, yang circular ni, keep lalu. Jadi dia keep mengelilingi nukleus di level 1. Okay. Jadi kalau elektron itu di level 1, dia ada energi yang tersendiri. Kita panggil quantized. Okay, specific amount of energy. Okay. So elektron di n sama dengan 1. Energinya takkan sama kalau elektron berada di n sama dengan 2. Okay, itu konsep postulate yang kedua, andaian yang kedua. Okay, andaian yang ketiga adalah, okay, elektron at ordinary condition akan berada di level yang paling bawah, ground state. So, bila tenaga disupplykan, elektron ini akan absorb the energy, lalu promoted to a higher energy level. Ikutlah dia nak pergi mana.
Okay, nak naik pergi 2, boleh. Nak naik pergi 3 pun boleh. Depends on the electron dan energy. Okay, so let's say elektron ini promoted sampai pergi tingkat 3. Okay, n equals to 3. Okay, jadi level ini sekarang, n sama dengan 3 tu kita panggil excited state. Okay, so proses daripada n sama dengan 1 pergi n sama dengan 3 ni kita panggil excitation. Alright. Okay, and then bila berada di excited state, elektron tersebut tidak stabil, unstable. Jadi sekejap je elektron akan berada di excited state. So apa yang dia buat? Postulat yang keempat. Okay, bila unstable, the electron will falls back to lower energy level. So again, nak jatuh pergi 2, boleh. Elektron nak jatuh pergi n sama dengan 1, boleh. Depends on the electron. Yang penting lower energy level. Okay, lagi rendah. Okay, so let's say elektron kita, tak stabil di excited state, so it will falls back until n equals to 1. Okay, jadinya sekarang elektron ni pergi turun balik. Okay, turun balik pergi n equals to 1. So, the transition bila elektron jatuh, okay, elektron falls back, ini akan mengeluarkan, transition ini akan mengeluarkan tenaga yang spesifik. Okay, jadi transition elektron bila jatuh, dia akan release energy yang spesifik. So energy ini ada specific frequency dan specific wavelength. Alright. Jadi kalau kita nak kira, kita boleh kira berapa banyak tenaga yang elektron lepaskan bila dia jatuh, kita boleh kira sebab energy yang dikeluarkan, energy release is equal to difference between the energy level. Jadi beza antara n sama dengan 3 dengan n sama dengan 1, kita boleh kira itu akan memberi kita energy release by electron. So itulah 4 postulat yang awak kena faham untuk 2.1. Dia adalah basic untuk everything for 2.1. Right? Okay, jadi saya explain lagi sekali dalam keadaan macam ni. Ni saya potong macam contoh, ini kan dalam circular orbit kan. So let's say saya potong keratan rentas lah. So saya potong keratan rentas ni, dapatlah energy level tu macam ni. Okay, bawah ni ada nukleus. Okay, jadi mula-mula elektron macam mana? Postulat 1, elektron mengelilingi nukleus dekat orbit dia. Okay, lepas tu postulat kedua, kalau elektron di n sama dengan 1, dia ada tenaga yang tersendiri. Tak sama kalau elektron tu berada di n sama dengan 2. Energi dia tak sama kalau elektron tu berada di n sama dengan 3. Okay, ada quantize energi yang tersendiri. Okay, seterusnya kalau tenaga diberi, kalau ada tenaga yang kita supply, elektron tersebut pada mulanya dia akan berada di ground state. So bila dia absorb the energy, dia akan excite. Okay, excitation. Boleh naik pergi 3, boleh naik pergi 2, depends on the energy. Okay, so let's say elektron tadi serap tenaga, excited sampai n sama dengan 3, makanya n equals to 3 adalah excited state. Jadi elektron tidak berada di sini sudah, elektron dah berada di sini. Okay, so postulat yang keempat, bila dekat excited state, elektron tu tak stabil. So dia akan stay sekejap je dekat situ. Apa yang dia buat? Dia akan falls back to a lower energy level. Boleh jatuh pergi 2, boleh juga jatuh sampai 1. Depends on the electron. So bila elektron tu falls back, bila dia jatuh, dia akan keluarkan energi yang spesifik dalam bentuk photon. Photon adalah tenaga cahaya. Okay, so tenaga ataupun energy of the photon, energi yang dilepaskan oleh elektron semasa dia turun, sama dengan beza tenaga antara level ini dan level ini.
Okay, so kita panggil N sama dengan 3 ni initial, N sama dengan 1 adalah final. Okay, so perbezaan tenaga antara N sama dengan 3 dan N sama dengan 1 sama dengan tenaga yang dilepaskan oleh elektron. So itulah 4 postulate. So saya rasa saya memang explain banyak kali dah about the 4 postulate. So far okay ke semua orang? Bagi apa reaction sikit, emoji ke apa ke? Okay ke semua orang? Adakah masih di sini ke? Dah ke tempat lain? Okay. Okay, ada angkat tangan tu okay ke? Kau tanya soalan? Boleh? Okay. Kalau soalan tanya je. Dekat chat pun boleh. Okay. Alright, so kalau tak ada soalan saya teruskan. So ini adalah beberapa point yang awak kena ingat. Okay, kena faham maksud lah. Okay, ground state adalah lowest energy level. Ni yang saya sebut banyak kali tadi. Excited state adalah electron shift from lower to higher. Okay, energy level, energy associated with specific orbit or state. Okay, ingat setiap energy level mempunyai energi yang tersendiri. Okay, elektron mempunyai energi yang spesifik dekat spesifik energy level. Okay. Jadi sekarang kita nak pergi kepada formula kita yang pertama. Okay, dalam kita punya 2.1 ada beberapa formula yang awak kena ingat tau. Okay, jadi kena tahu formula ni dulu baru kita boleh buat calculation. Chapter 2 pun kira-kira, so kena tahu formula. Okay, so untuk formula yang pertama kita nak go through adalah based on postulate yang kedua. Okay, saya repeat balik apa postulate kedua ni. Banyak kali saya ulang tadi. Energy of electron is quantized. Maksudnya dekat specific level, energi elektron itu adalah spesifik. So kita boleh kira tau. So kita boleh kira sebenarnya ada formula. Ada formula yang kita boleh guna untuk kira berapa energy of electron dekat N sama dengan 1. So kalau elektron tu berada di N sama dengan 2, macam mana nak kira? Ada formula. Okay, so kita boleh kira juga berapa energy of N electron kalau dia berada di N equals to 2. So samalah kalau berada di N equals to 3 macam mana? Boleh juga kira. Okay, jadi based on postulate yang kedua ni, kita ada satu formula to determine the energy of electron at specific energy level. Iaitu ini. Jadi ini adalah formula yang pertama yang you akan go through untuk chapter 2.1. Di mana En, okay, En stands for energy at N. N adalah energy level. Okay, equals to negative R hash 1 over N square. R hash adalah constant. Memang diberi kepada awak. Kalau awak tak ingat tak apa. Kalau ingat lagi bagus, senang nak kira. Okay, kalau tak ingat boleh refer. Ada dekat list of constant value. So value of R hash adalah Rydberg constant 2.18 times 10 to power of negative 18 joule. Okay, N tu apa N? Yang ni N. N ni apa? N adalah energy level ataupun principal quantum number. So awak tak belajar lagi principal quantum number tu apa. Nanti 2.2 kita akan belajar. Okay, sekarang fahamkan N adalah energy level tadi. Ni adalah N. N sama dengan 1 ke? N sama dengan 2 ke? N sama dengan 3 ke? Jadi kita kena tahulah elektron tu berada di energy level mana. Baru kita boleh kira energy. Biasanya soalan akan mention. Okay? So by using this formula, so tolonglah dalam nota tu highlight ke apa ke supaya awak nampak formula ni. Okay, so by using this formula, we can determine energy of N electron in its level. Okay? Okay, jadi take note that ada sedikit yang kita kena fahamkan. Kalau elektron berada sangat-sangat jauh daripada nukleus, makanya energi untuk elektron tersebut adalah kita boleh assume kosong, zero. Kenapa? Sebab energi yang kita kira ni sebenarnya associated with force of attraction between nukleus dan elektron. Okay, so bila kita ada tarikan antara elektron dengan nukleus, itu yang memberikan energi tersebut. Disebabkan itu dia jadi negatif. Okay, perasan tak ada negatif kat depan ni? Negatif ni
memang ada dalam formula jadi bila kira negatif kena ada. Okay. Alright, so kita dah go through formula yang pertama. Okay, kita tengok example. Kalau kita tak buat, kita tak faham macam mana nak guna formula. Okay, semua orang make sure ada calculator sebab awak kena kira. Okay, kita baca soalan. Calculate the energy of n electron. Okay, boleh faham kat sini? Kita cakap n electron bermaksud satu elektron. Okay, so kita sedang mengira energi untuk satu elektron. Okay. In the second energy level of hydrogen atom. Bila second energy level maksudnya n sama dengan 2. Okay. Jadi elektron tu berada di level yang kedua, energy level yang kedua, shell yang kedua. Okay. So given to you Rydberg constant. Okay, jadi macam mana nak kira energy of an electron? Tadi baru kita belajar formula. Okay, so tulis formula dulu. Energy of an electron at specific level equal to negative R hash 1 over n square. Jadi apa yang tinggal kita masukkan sahaja value. Jadi sama dengan negatif R hash. Berapa R hash kita? 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule times 1 over n. N kita sama dengan 2. Second energy level. So 2 kuasa 2. Okay, semua orang tekan kalkulator sampai you dapat jawapan. Okay, tekan kalkulator sekarang. Okay, berapa yang you dapat? Negatif kena ada kat depan sebab dalam formula memang ada negatif. Okay, sepatutnya awak dapat 5, okay, 5.45. Jangan lupa eksponen Sekejap. Okay, eksponen negatif 19 joule. Dalam chapter 2.1, unit important. So, unit insist, kena tulis. Okay, jadi ini adalah energy. Unit untuk energy adalah joule. Okay, so settle example 1. Okay ke semua orang? Bagi thumbs up sikit kalau okay. Nak tengok masih bersama saya? Okay. Kalau ada soalan, tanya je tau. Okay. Alright, kita buat lagi satu example. Nak tengok contoh soalan yang berbeza sikit ayat dia. Calculate energy of an electron in energy level n sama dengan 6. Yang ni senang dia bagi kita terus n sama dengan berapa. Jadi sama sahaja. Kita dah faham elektron kita berada di n equals to 6. Tingkat 6, level 6. Shell yang ke-6. Okay. Jadi, bila elektron tu berada di n equals to 6, dia ada energi yang tersendiri. So, macam mana nak kira? So, En sama dengan negatif R hash 1 over n square. Okay, jadi negatif R hash adalah constant di mana 2.18 times 10 to the power of negative 18 joule. Okay, 1 over n. N kita adalah 6. Dalam soalan ni bagi 6. Okay, jadi 6 kuasa 2, power of 2, okay, square. Jadi awak kira-kira tekan calculator, you akan dapat negative 6.05. 5, okay. Negative 6.06 times 10 to the power of negative 20 joule. Okay, samalah ni. Okay, jadi saya harap awak boleh faham untuk formula yang pertama. Okay, so aim saya hari ni kita nak go through dua formula. Dan kita akan try untuk kira untuk guna formula tu. Dan kita akan habislah. Okay. Alright. Jadi formula yang pertama settle. So hopefully everyone, you dah dapat learning outcome. Learning outcome berapa Learning outcome A sudah, B pun sudah. Okay, C. Learning outcome C. Calculate the energy of an electron. Okay, yang tu dah. Okay. Jadi sekarang kita nak pergi formula yang seterusnya. Okay, formula yang kedua, okay, kita akan guna untuk kira apa? So ini adalah based on berdasarkan postulate yang keempat. Okay, berdasarkan postulate yang keempat.
Okay, so tadi kita faham kita ada energy level. Okay, jadi bila elektron tu excite, pergi higher energy level, excited state, tak stabil. Elektron tu tak stabil. Jadi elektron akan force back to a lower energy level. Boleh jatuh pergi 2, boleh jatuh pergi 1. Depends on the electron. So bila elektron force back, bila elektron jatuh from higher to lower, the electron will release energy in the form of photon. Jadi tenaga yang dilepaskan oleh elektron semasa dia jatuh tu, kita boleh kira kerana dia adalah sama dengan energy difference between level. Okay, jadi energy at N sama dengan 3, tolak energy at N sama dengan 1, sama dengan energy released by electron. Okay, jadi macam mana kita nak kira? Datanglah formula yang kedua. So awak tak perlu hafal pun yang atas-atas ni, yang banyak-banyak ni kan. Ni tak perlu hafal pun. Itu just nak tunjuk macam mana dapat formula. Okay. Jadi tadi kita faham energy, salah. Okay. Elektron dekat final sebelum dia jatuh. Okay, jatuh pergi mana? Salah. Okay. So elektron daripada initial jatuh pergi final. So kita boleh masukkan formula yang kita belajar tadi. Bila derive and everything, dapatlah formula yang kedua. Jadi tak perlulah fahamkan derivation tu, is okay. So ini yang awak kena tahu, formula yang kedua. Okay. Jadi macam mana nak kira energy release yang dilepaskan oleh elektron bila dia jatuh? Kita boleh guna formula ini. Delta E adalah difference in energy equals to, okay, take note that di sini tiada negatif sudah. Okay, R hash 1 over N initial square minus 1 over N final square. Given to you, Rydberg constant adalah masih sama. 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Okay. So, kita tengok sikit lebih, kita tengok lagi illustration untuk awak lebih faham. Okay, ini contoh. Okay, yang garis yang warna biru tu, okay, yang warna biru ni, ini adalah bila elektron promoted. Okay, naik pergi level yang lagi tinggi. So ini dia kena serap elektron. Dia kena absorb elektron. So kita tidak berminat dengan elektron yang diabsorb. Kita berminat dengan, elektron pula dah. Kita tidak berminat dengan energi yang diabsorb. Kita berminat dengan energi yang dilepaskan, release. Itu yang awak kena kira. Soalan memang akan tanya energy release. So kita berminat dengan ni yang arrow warna merah ni. Kalau dia falls back from here to here, berapa energi yang dilepaskan? So itulah formula yang kita boleh guna, formula nombor 2 ini. Okay. So ini contoh lain kalau saya guna keratan rentaslah energy level diagram. Okay, so boleh nampak untuk naik kena absorb energy. Kita tak berminat untuk yang tu. Bila dia dekat excited state, dia tak stabil, dia turun balik pergi lower energy level. So ini yang kita nak. Okay. Alright. So tadi saya mention, energi yang dilepaskan oleh elektron sama dengan perbezaan between energy level. Okay, pergi sini balik. So when electron falls back to a lower energy level, dia akan lepaskan energi dalam bentuk photon. Okay, jadi tenaga yang dilepaskan sama dengan perbezaan antara level ini dan level ini. Okay, jadi ini kita ada formula. Okay, saya nak kira beza antara level 3 dengan level 1, ada formula. Saya nak kira energi yang dilepaskan ni pun ada formula. Okay, dia ada dua formula yang berbeza untuk kira tenaga, energi. Okay, nak guna formula yang mana? Kenapa ada dua formula ni untuk kira energi? Mana satu kita nak guna? Depends on question. Okay, so kita tengok satu lagi formula. So ini formula yang ketiga. Okay, amount of energy released by the electron is called photon of energy yang kita boleh kira guna formula delta E sama dengan hash nu. Okay, hash V, hash nu.
Okay, di mana H adalah Planck constant. Okay, ini memang constant ada diberi kepada awak dan V ataupun nu adalah frekuensi. A photon of energy emitted in the form of light juga mempunyai frekuensi dan wavelength yang spesifik. Jadi, frekuensi sama dengan C over lambda, di mana C adalah speed of light. Okay, jadi ni formula yang keempat. Dan formula yang terakhir, which is lebih kurang dengan formula yang ketiga. Okay, formula yang terakhir untuk hari ni delta E sama dengan HC over lambda. Okay, jadi disebabkan oleh, misalnya guna highlight ni. Okay, disebabkan oleh frekuensi ni, kita dapat kira menggunakan formula ini. Jadi saya boleh substitute dalam formula. Jadi C over lambda adalah frekuensi. So saya ada lagi satu formula. Okay, bila nak guna formula di slide ini, yang nombor 3, nombor 4, nombor 5 ni. Kalau soalan bagi frekuensi atau wavelength. Kalau soalan tak bagi frekuensi atau wavelength, awak tak boleh guna formula ini. Okay. Jadi sebab itu ada dua cara untuk kira energi. Satu guna N, energy level. Satu lagi guna frekuensi atau wavelength. Okay. Jadi to determine energy, you have to understand the question. Soalan bagi apa, baru tahu formula yang kita nak guna. Okay, makanya apa yang kita akan buat, dah belajar banyak formula ni, kita pergilah example. Jadi ini yang terakhir yang saya nak discuss dengan korang hari ni, example 3. Okay, sikit lagi. Alright, so everyone make sure ada calculator, kira bersama-sama dengan saya. Okay. So, untuk example A, calculate the energy change. Okay, energy change. Maksudnya dia nak awak kira tenaga lah, energy. That occurs when electron falls from n equals to 5 to n equals to 3 energy level in a hydrogen atom. Okay, jadi elektron tu tadi. Okay, so saya start dengan n sama dengan 3. Okay, adalah n sama dengan 1, n sama dengan 2. Saya tak tulis kat sini lah. Okay. Okay, jadi tadi bila kita baca soalan, kita faham, oh elektron tu jatuh, elektron tu falls back from 5, energy n sama dengan 5, pergi n sama dengan 3. So, bila elektron tu jatuh, dia keluarkan apa? Energy in the form of photon. Okay, jadi kita boleh kira tenaga, energy change, by using a formula yang ada N dan N. N initial dan N final. Okay, apakah formula tersebut? Iaitu, yang kita belajar tadi, okay, saya scroll kejap, saya tunjuk dekat awak. Okay, formula ni kita tak boleh guna. Okay, formula ini untuk cari energi kita tak boleh guna sebab kita tak ada frekuensi, kita tak ada wavelength dalam soalan tadi. Soalan bagi energy level je, N. Miss, mana satu initial and final? Okay, good. Soalan yang bagus. Okay, nanti kita tengok Okay, kita tengok formula dulu. Okay. Jadi, sebab tu kita belajar formula yang nombor 2 ni. So, untuk kira energi, kalau soalan tak bagi frekuensi, soalan tak bagi wavelength, kita gunalah formula nombor 2. Sebab dalam ni kita ada nilai N. Energy level. So, tadi kawan kita tanya, bagus soalan dia. Mana satu initial, mana satu final? Sebab kalau salah masuk value dalam formula, salah lah awak kira kan? Okay, jom kita tengok macam mana. Saya pergi balik sini. Okay. Tambah page kejap untuk kita kira bersama-sama. Okay. So, soalan untuk example 3A. Okay, jadi tadi kita tahu electron falls from n equals to 5 to n equals to 3. Okay, soalan minta berapa energy difference. Okay, jadi tadi sepanjang-panjang saya explain, sepatutnya saya harap awak dapatlah konsepnya. Oh, untuk soalan ni saya kena pakai formula ni. Okay, tulis formula dulu. Delta E equals to RH
1 over n initial square, okay, square minus 1 over n final square. So, tadi ada kawan kita tanya dah, mana satu initial, mana satu final. Macam mana nak letak value ni? Okay, elektron jatuh dari mana, pergi mana? So, from 5 to 3. So, initially, elektron tersebut berada di n sama dengan 5. Jadi, ini adalah initial. And then, elektron jatuh, elektron falls, pergi, n sama dengan 3. Jadi, n equals to 3 adalah final energy level. Okay. So, ingat initial final. Initial dari mana dia jatuh? Final ke mana elektron jatuh. Okay. Jadi, awak masukkanlah ke dalam formula. So, R hash adalah constant 2.18 times 10 to the power of negative 18. Okay, 1 over initial. Initial. Berapa initial tadi? 5. Okay, 5 kuasa 2 minus 1 over 3 kuasa 2. So, apa yang awak perlu buat sekarang? Tekan kalkulator sampai you dapat jawapan. Okay, semua orang tekan kalkulator. Saya tunggu dalam seminit. Okay, saya tunggu seminit untuk awak kira. Okay, ada yang dah dapat jawapan? Ambil 2 decimal place pun okey. Okay, anyone? Berapa jawapan you? Kalau ada negatif dekat kalkulator, letak negatif tau dekat jawapan. Ni ramai dalam ni dah siap ke belum? Dapat tak? Berapa? Ada someone boleh bagi jawapan? Ada orang ke tak ni? Okey. Negatif 1. Negatif 1 by? 5502 eksponen negatif 19. Okay, thank you. Ramai yang bagi respon. Okay, very good. Okay, thank you yang respons. And saya tengok semua value adalah sama. Okay, di mana awak dapat? Bila you tekan calculator, sepatutnya awak akan dapat negatif tau. So, negatif 1.55. Jangan risau, jangan kata, kenapa negatif ni? Salah ke? Tak, betul je. Salin je negatif tu. So, 1.55, okay, 2 decimal place is okay, is enough untuk final answer. Okay, times 10 to the power of negative 19. Jangan lupa unit. Unit untuk energy adalah joule. Okay, jadi kenapa negatif? Betul lah bertepatan dengan konsep bila elektron jatuh, dia akan keluarkan tenaga. Dia akan release energy. So, bila energy release, kita akan guna sign negatif. Jadi betul lah negatif tu sebab tenaga dikeluarkan. Okay? Settle soalan A. Okay, satu lagi soalan. Soalan B yang terakhir sebelum kita habis hari ni. Okay, soalan B. Okay, jadi Meh kita tengok sikit soalan dia apa. Okay, ini soalan B. Calculate the frequency and wavelength in nanometer of the radiation emitted. Okay, so bila elektron jatuh, saya ulang banyak kali, elektron jatuh, elektron akan keluarkan tenaga dalam bentuk foton yang mempunyai specific wavelength dan frekuensi. Jadi, you kena faham, okay, ni N sama dengan 5, N sama dengan 4, N sama dengan 3, ada N sama dengan 2, N sama dengan 1. Okay, yang saya tak lukis. Jadi, kita faham tadi, daripada 5, dia jatuh pergi 3. So, it will release energy in the form of photon yang mempunyai specific energy, specific wavelength, dan specific frequency. Okay? Jadi, semua ini kita boleh kira. Okay, so I hope you still remember. Okay, so saya pergi sini. Saya boleh kira energy menggunakan formula ini. So, difference in energy level bila elektron jatuh sama dengan energi yang dikeluarkan oleh elektron. So, energy released by electron formulanya adalah delta E sama dengan
hash V. Okey, di mana ini adalah frekuensi. Okey, hash apa? Hash constant, Planck constant. Memang ada dalam list of constant. Okey, jadi saya nak awak nampak value yang you dapat, kalau you kira energi guna formula ini, value dia adalah sama kalau kita kira guna formula ini. Okay, so saya repeat balik. Energi yang awak kira untuk menggunakan formula ini akan sama value-nya kalau you kira energi guna formula ini. Okay, jadi kenapa ada dua formula? Sebab satu formula kita akan guna bila soalan bagi kita information about energy level. Satu lagi formula kita akan guna kalau soalan bagi kita frekuensi atau wavelength. Sebab frekuensi sama dengan C over lambda. Lambda adalah wavelength. Okay, jadi kita boleh substitute the formula hash C over lambda. Okay, jadi kalau you diberi frekuensi, you boleh guna formula ni. Kalau awak diberi wavelength, awak boleh guna formula ni. Sama. Okay. Jadi soalan tadi minta kita cari frekuensi dan wavelength. Okay, jadi kita cari frekuensi dahulu menggunakan formula ini. Okay, ni frekuensi. Okay, jadi tadi kan saya mention tenaga yang kita kira akan sama value. Jadi awak dah kira dah energi dekat sini. Jadi ini kita boleh substitute dalam delta E. Okay, so saya nak highlightkan, tolong ingat, please remember, negative value menunjukkan energy release. Jangan ambil untuk masukkan dalam formula. Okay, jadi dekat delta E ni, kalau awak tulis negatif 1.55 darab 10 kuasa negatif 19, salah. Sebab jangan ambil negatif. Okay, ambil value sahaja. Okay. So ingat negatif kenapa? Menunjukkan energy release. So kita ambil lah value ni balik. Sebab kan energy kan sama guna mana-mana formula. Nilai energy adalah sama. So saya bolehlah substitute. Okay, sama dengan. Okay, Planck constant adalah. Kejap. Planck constant. Okay, 6.63 times 10 to the power of negative 4. Okay, ini ada dalam list constant. Jangan risaulah kalau tak hafal. Okay, constant semua ada value. Nanti sebenarnya awak buat banyak-banyak latihan, eventually you akan ingat value ni. Okay, ni Planck constant. Ini yang kita nak cari, frekuensi. Okay, jadi semua orang tekan kalkulator sampai you dapat frekuensi. Apa jawapan dia? Simply bahagi sahaja. Delta E tu bahagi 6.63 tu. Dapatlah jawapan. Okay. Sepatutnya you akan dapat berapa Kejap. Okay. Sepatutnya you akan dapat 2.34 times 10 to the power of 14. Semua orang okey ke? Boleh dapat ke yang ni? Bagi thumbs up ataupun apa-apa emoji kalau you dapat. Ni macam sama orang je yang bagi ni. Mana yang lain? Semua orang cepat bagi. Saya nak tengok semua orang punya nama ada emoji. Okay. Dapat. Bagus. Okay. Alright. Soalan saya seterusnya. Apakah unit untuk frekuensi? Kalau students K, maybe dia confuse kot. Sebab students K, maybe dia tak ambil fizik kan. Tapi student saya yang kelas F, ambil fizik, sepatutnya dia tahu apa unit frekuensi. Cepat nak habis dah ni. Satu lagi soalan. 5 minit lagi. Apa tu? Hash. Okay, hash Z. Okay, Hertz. Okay, betul. Kita boleh pakai Hertz atau ada satu lagi unit yang kita boleh pakai. Okay, Hertz. Okay, ramai bagi Hertz. Okay, good. You boleh pakai Hertz atau satu lagi unit adalah S-1. Okay, or, okay, mana-mana jangan bagi dua-dua unit. Salah satu pilih. S-1 boleh, Hertz pun boleh, hash Z. Okay, good. Jadi sebenarnya mana-mana satu tu boleh guna untuk unit. Okay, dah settle frekuensi.
Okey, jadi seterusnya adalah kita nak kira wavelength dalam nanometer. Tulislah formula yang seterusnya untuk cari apa? Untuk cari wavelength. Okey. Jadi tadi kita tahu frekuensi. Okey, kita juga boleh guna ataupun awak nak guna formula ni pun boleh. Delta E equals to sekejap guna warna lain lah supaya nampak beza. Okay, so delta E equals to hash C over lambda. Okay, lambda ni yang wavelength tau. Ini yang awak nak cari. Okay. Jadi kita masukkan formula, kita masukkan value ke dalam formula. Okay, delta E adalah yang kita kira tadi. 1.55 times 10 to the power of berapa tadi? Negative 19. Nah, ini yang kita dapat daripada soalan A. Okay, ingat jangan ambil negative sign. Okay, sama dengan hash Planck constant. Sama, 6.63 darab 10 kuasa negatif 4. Betul. Okay, C apa? Saya nak guna formula ni sebab saya nak introduce C. C adalah constant yang seterusnya speed of light. Jadi chapter ni banyak constant value. So you kena tahu constant value yang mana satu. Okay, hash Planck constant, C speed of light. So speed of light adalah 3 times 10 to the power of 8. 3 darab 10 kuasa 8. Okay, bahagi wavelength kita, lambda. Lambda ni adalah wavelength. Okay, jadi semua orang tekan kalkulator sampai you dapat berapa nilai wavelength kita. Okay. Tekan kalkulator dulu, saya tunggu sikit lagi nak habis. Kejap. Okay, jadi awak akan dapat berapa wavelength tu? Ni dalam jawapan ni dalam meter cepat ni, lagi 2 minit ni. Ada yang nak pergi solat Jumaat pula. Okey, ada yang dah bagi. 1.28 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, semua dapat value yang sama ke? Banyak thumbs up tu. Banyak bagi. Okey, jadi saya assume semua orang okey lah. Boleh Okey. Okay, good. Dapat. Bagus. Okay, yang ini belum settle lagi. Sekejap, sikit lagi. Last. Okay, ini belum settle lagi sebab awak dapat dalam unit meter. Soalan nak dalam nanometer. Jadi satu lagi yang saya nak explain di sini. Meter pergi nanometer. Apa yang kita kena buat? Daripada meter pergi nanometer, kena darab 10 kuasa 9. Okay, kalau daripada nanometer nak pergi meter, darab 10 kuasa negatif 9. Okay. Jadi ini adalah cara kita nak convert, okay? Cara kita nak convert unit, okay? So yang bawah ni sama ada darab 10 kuasa 9, okay? Negatif 9 ataupun bahagi 10 kuasa 9, sama je. Okay, jadi saya nak semua orang masukkan value ni dalam kalkulator, lepas tu darab 10 kuasa 9. Yang terakhir, apa jawapan awak? Okay, anyone berapa? Darab 10. Dia dah bagus. 1282.05. Okay, pandai. Very good. Yes, betul. Alright, good. So, inilah jawapan yang sepatutnya awak dapat untuk convert meter pergi nanometer. Okay, NM. Barulah siap sebab soalan minta dalam nanometer.
Okey, kalau baca soalan dia minta dalam nanometer. Okey? Okey, habis dah masa saya. Okey. So saya stop di sini. Ada beberapa lagi slide dalam nota tu nanti saya rasa boleh baca-baca lah. Yang emission spectra ni nanti awak baca-baca lah, tengok-tengok je nota tu. Nanti kita pergi hari minggu depan dalam tutorial kita akan tengok balik apa yang kita dah go through dalam lecture hari ni. Okey, boleh faham ke semua apa yang you belajar hari ni? Boleh, Pak Miss. Okey, bagus semua orang. Boleh. Okay? Boleh, Miss. Alright, very good. Okay. Penat dah tu. Right. Okay, dah. Alright, so kita dah habis. Sampai sini saja yang saya nak cover dalam lecture online kita hari ni. Hopefully you dapat konsep lah. Ada berapa formula tadi kita belajar? 5 ataupun 4 formula, okay? Alright, so kalau tak ada apa-apa, itu itu sahaja untuk lecture online kita hari ini. Bagi untuk soalan-soalan yang seterusnya nanti kita akan sambung dalam kelas tutorial. Alright, okay boleh, dah boleh live dah, okay? Thank you class. Bye-bye. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, 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 Miss. Sama-sama.